Diba? Bisita kami guys, tiga Modesta. Kasama ni Mickey. Ayan, service ni Reggie. Reggie. Kampinya si Camping niya si Joen. Joen. Sa kabila naman si Kenneth. Kenneth. Si Jillian. Billian. Oh. Ito Ito, mga tawag yan. Varsity player ba to? nung araw. Yan palarong pambansa nila. Oh. Dating Interview mo. Ito si Chito, ito. Ganda lalaki ah. Yes sir, yes sir. Oh, yeah, isa-isa mo. Myra. Myra. Si Myra. Mia yan. Ay, Myra pala. Magkamali pa ako. Mia yan. Maya. Oh, Si yan. Marco. Marcos. Marcos. Si Jello. Si Nick. Lahat isa-isa. Kunyari yan. Si Kuya Rapi. Rapi. May-ari ng tennis court. May-ari ba ng tennis court yan? Oo. Yung manginginom. Oh. Si Ace. Saka si Anak ng general. Sa ng Kalasal. general ba yan? Si Hindi, si Ace. Hindi, Si si Aaron. Si Sa Aaron. Lasal. Lasal ba yan? Ayan, nakalagay na nga. Varsity rin yan. Oo. Lasal, oh. Lasalista pa yan. Lasal, varsity ng Lasal. Varsity ng Lasal. Oo. Ano? So yun mo, Gcash lang, Gcash. O, Di ka eh. Gcash lang, Gcash. o si Job. si Job. May pump sa Myra ulit si Myra. Kunan mo ulit si Myra. Interview si Myra. Si Mia pala, tapos Mia. O, tapos na. Tapos na.